दुर्गापुर सब डिवीजन कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगाई गई एवं शनिवार सुबह से ही कोर्ट परिसर में काफी चहल पहल और लोगों की भीड़ रही। ज्ञात हो कि यह लोक अदालत लंबे समय से पेंडिंग पड़े अलग अलग केस को जल्दी निपटाने के मकसद से लगाई गई थी और इस लोक अदालत में मुख्य रूप से मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन केस, बैंक लोन केस, चेक बाउंस केस, फैमिली झगड़े, बिजली बिल, म्यूनिसिपल टैक्स केस समेत कई सिविल और क्रिमिनल केसों की सुनवाई होती है। केस करने वाले और वकील काफी खुश है कि कई केस आपसी समझौते से ही निपट गए हैं। दुर्गापुर सब डिवीजन कोर्ट के जजों, वकीलों और कोर्ट अधिकारियों के एक्टिव सहयोग से लोक अदालत आसानी से चलती है। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक इस लोक अदालत के जरिए कई केस जल्दी निपटने से जुडिशियल सिस्टम पर दबाव कम हुआ है। वहीं आम लोगों को कम समय में और कम खर्च में इंसाफ मिला है। इस संबंध में वकील कल्लोल घोष ने पूरी जानकारी साझा की है। बेंच आज के हुए ন্যাশনাল লোক আদালতে আমাদের দুর্গাপুরে 6টা বেঞ্চ হয়েছে। 6টা বেঞ্চের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভিড়টা আছে মোটর ভেহিকলস, তার সাথে সাথে আছে ইলেকট্রিসিটি, বিভিন্ন ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম কেস। এই রকম মামলা যেগুলো আছে সেই মামলাগুলোই মূলত এখানে আজকে হচ্ছে। মানুষের যেমন এটা আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মোটর ভেহিকলস, এখানে মানুষের সুবিধাটা এটাই হচ্ছে যে ফাইনটা তারা বাইরে দিত তার 10% ফাইন এখানে দিতে হচ্ছে আর 40 টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হচ্ছে আরটিএ। এর বাইরে কোনো টাকা পয়সা লাগছে না, মানুষ সোজাসুজি দিতে পারছে। দুর্গাপুর সাব ডিভিশন টোটাল দুর্গাপুর কল্লোল ঘোষ। আমার নাম বিজয় কুমার সামন্ত। হ্যাঁ, আমি ইলেকট্রিসিটি কেসে ছিলাম। এখানে লোক আদালতে কিছুটা কম হয়েছে টাকা, সেখানে জমা দিয়ে আমি উপকৃত হয়েছি। কত টাকা ফাইন ছিল? ফাইন ছিল 20,323 টাকা। কত টাকা লাগবে? তা এখন 6,000 টাকা লাগবে। কত টাকা উপকৃত হলো? কেসটা 1 বছর হয়েছে, 1 বছর ধরেই তো ঝুলছিল। এই তো দিয়ে বারবার কোর্টে আসা করা। হ্যাঁ, এবং সুবিধা হলো? সুবিধা খুবই উপকৃত হয়েছে, দারুণ সুবিধা হয়েছে। এই যে একবার মিটিয়ে গেছে, এটাই উপকৃত আবার কি বারবার আসা থেকে। কোন জায়গা থেকে? পদুমা থেকে, দেবশালা অঞ্চল, বুধুর থানা। আপনার নাম? বিজয় সামন্ত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।